السلام عليكم إخوان، بخيرين هانين كلشي مزيان، الله يحفظكم. صحاب قناة إلكتروتيك نور، مرحبا بكم في الدرس ديال اليوم اللي قررت غادي نعطيكم واحد السير إن شاء الله ديال لي زابارياج إلكتريك. الأغلبية ديال الإخوان كيعرفوا تقريبا غير لي زاباري اللي كيخدموا بهم، لي زاباري الاخرين ملي كطيح في يديهم شي وحده يمكن ما كيعرفوهاش. المهم انا قررت غادي ندير لكم ان شاء الله على داكشي اللي كنعرف ودزت بيه في التجربه الصناعيه ديالي. بارك الله عليكم وعلى بركه الله. اذا نكمل معكم مع الخوت، غادي نبداو ان شاء الله بلي فيزيبل هما الاولين. Les visibles, tout comme les disjoncteurs que nous verrons un peu plus loin, sont des dispositifs de protection des équipements. Visible cartouche et porte visible montée sur rail. Visible cartouche هو هذا الفيزيبل كارتوش، هذا تا هو سي ان فيزيبل كارتوش اللي غادي نشوفو، سي ان فيزيبل اكوطو، وهذا سي ان فيزيبل سيلندريك. فيزيبل مونتي سور راي هما هذا كيركب في البورت فيزيبل ديالو وكيركب في une rail oméga. Les visibles, ils servent à ouvrir le circuit en cas de court-circuit, protégeant ainsi la ligne du moteur et des appareillages. Le visible est l'élément le plus faible du circuit. Il équivaut à la goupille de séisme dans les équipements mécaniques. هذا كتشوفوا الإخوان سي ان بورت فيزيبل، هنايا لا مانيت هي ب1 ضرب 0 كيخرج عندنا واحد الاستيلينا، وكنديرو لي فيزيبل سيلندريك 1 2 3. Divisible, il est conçu pour ouvrir le circuit lorsque le courant qui le traverse est supérieur au courant nominal du visible. Chaque visible عنده واحد le courant nominal هنايا ديالو. Lorsque le courant qui traverse le visible augmente, la chaleur s'élève. يعني ملي غدوز لينا واحد le courant électrique excessif في هاد le visible qui est supérieur le courant nominal ديالو، بيان سور غادي تحرق، غادي يولي في هاد ليطا هادي. وباش نحيدو هداك الفيزيبل الى تحرق كيكون في هاديك الوقيته كيكون سخون بزاف، دغيا لا شالور عندو طالعه بزاف. في هاد الحاله هادي ما كنديروش يدينا، كنديرو دي بانس. باغ اكزومبل هاد لي بانس هادو سون دي بانس بور فيزيبل كارتوش كوطو هما هادو. Ce surplus de chaleur fait fondre l'élément conducteur, ce qui ouvre le circuit. Il importe de savoir que lorsqu'un visible fond, il risque d'être extrêmement chaud. Il faut donc, lorsqu'il s'agit de grands visibles, utiliser des outils figure suivante pour ne pas toucher directement le visible. كاين دي بانس اخرين pour les visibles cylindriques باش نحيدوهم انه كيكونوا سخان ملي يلاه كيتحرق. Les types de visibles. Il existe une vaste gamme de visibles. Les principales familles que vous rencontrez dans l'industrie. Il existe 3 sortes de visibles cartouches selon leur usage. Là, كنشوفوا cartouche cylindrique, visible كوطو، هذه ديال l'appareillage électronique. هادو نورمالمون كنلقاوهم في لي شاريو إليفاتور. كنشوفو واحد لو بوان هذا سي ان بيركوتور، فاش كيتحرق هذا اللي داخل كيتحيد واحد لو بيركوتور من هنا. هاد لي فيزيبل هادو كنلقاوهم في لي بوست دو ترانسفورماسيون و طونسيون. لي كارتوش جي اف. Les cartouches GF, usage domestique, et GG, ancien GL, et à usage industriel, sont prévus pour la protection des lignes de distribution. Elles sont marquées en noir. Les cartouches AM. Les cartouches AM accompagnent le moteur, sont calculées pour résister à certaines surcharges, comme par exemple le démarrage d'un moteur. Ils sont marqués en vert.
type de fusible cartouche. La plupart اللي كنشوفوا بزاف في l'industrie كنلقاو cartouche à coteau, cartouche cylindrique. Il existe deux types de visibles cartouches selon leur calibre. Les cartouches cylindriques en 8 tailles qu'on emploie pour les courants de 1 à 125 ampères. Les cartouches à coteau en 15 tailles utilisées pour des courants de 16 à 1250 ampères uniquement en GG et AM. On retrouve également pour ces types de visibles trois classes de tension, 250 volts, 380 et le 500 volts. Où on installe ces visibles? Installation de visibles. Installation de visibles, les points importants à retenir lors de remplacement d'un visible sont toujours remplacer un visible par un autre de même calibre, même courant nominal et de même type. Si un visible a été remplacé à plusieurs reprises dans un court laps de temps, on doit rechercher la cause de la défectuosité. يعني إلا درنا واحد لو فيزيبل باغ اكزومبل دوز واحد نهار أو يومين وتحرق، عاوتاني ركبنا واحد جديد وتحرق، خاصنا نقلبو على لاكوز شنو هي، واش كاينة سورشارج، واش ما كيلائمش لينا هاديك البلاصة اللي انستالينا فيها. إلى الدرس ديال الفيزيبل كنظن سالا. إلا كانوا شي تساؤلات مرحبا الإخوان، وتبارك الله عليكم والله يحفظكم.